Mahusay. Parce que c'est vrai que c'est souvent dans ces contextes-là aussi. Ma'am. Ang bayan kong Pilipinas. Sir, experience natin yung ganyan, no? Lahat tayo nakaganyan. Magkano bayad kaya? Walang card ata yung 150. 150? Ano, game tayo mamaya? Lalakad tayo. Video to, video. Kamay. Video. Welcome to Rome. Benvenuto. Hi, sir. Marati ka na lang may dala niya. Yeah.